हे फ्रेंड्स वेलकम टू मनीष एजुकेशन आई होप आप समस्ते भल थे। तो आज भिडियोटी हूँ +3 फर्स्ट सेमिस्टर आपण कोर पेपर +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स आपण कोर पेपर 1 रो यूनिट 1 भाषार संज्ञा स्वरूप जहाँ को आम डिस्कसन करूँ यार आम इम्पोर्टाट 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्किया क्वेश्चन और आपण लंग क्वेश्चन भाषार संज्ञा विषय में डिस्कसन करते स्वरूपर आम लक्षण और प्रवृत्ति डिस्कसन करें। जदि आप भिडियोटी को देखी ना तेज जाकि प्लेलिस्ट देखिपारे। हेले आज भिडियो आम डिस्कसन करवा यार रूप विषय भाषा को किपरि भाषार रूप आधार किपरि विभिन्न रूप विभक्त करा विषय जानिबा। भाषार रूपभेद मुख्यतः 4 गोटी आधार उपर निर्भर करिଥାଏ। तो भाषार किपरि रूप बा से तार नाम चेंज किपरि होइछि बा तार भाषा रे किछि जो चेंजेस आसी बा तार रूप जो परिवर्तन होइछि ताहा 4टी आधार रे ताकू विभक्त करा जाइछि। जे 4टी तो कौन जे 4टी परिस्थिति जेपरिक आमर इतिहास बा अतीत इतिहास द्वारा माने आमर किपरि समय अतिबाहित द्वारा तार किपरि रूप परिवर्तन होइछि भाषार बा भूगोल आधारित रूप बा भौगोलिक परिस्थिति द्वारा किपरि तार रूप चेंज होइछि प्रयोग आधारित रूप एवं निर्माण आधारित रूप। तो धीरे धीरे किपरि भाषार रूप परिवर्तन होइछि एही 4टी कारण जोगु ता विषय आमे जानिबा। प्रथमटी हैला इतिहास आधारित रूप जे कौन यह हूँ समय आधारित रूप आम यहाँ कौन समय द्वारा किपरि भाषार परिवर्तन होइछि ताकू कहिपार। तार रूपभेद समय क्रमे एक भाषा अन्य रूप धारण करी अन्य नाम परिचित हुए। धीरे धीरे जितेबेले समय अतिबाहित हुए से समय कौन गोटे भाषा आउ गोटे नाम परिचित हुए तहिरू पुणी अन्य रूप अन्य नाम उद्भव लाभ करे। उदाहरण स्वरूप जितेबेले वैदिक संस्कृत मोटामोटी भाव में ख्रीष्टापूर्व 1500 रु ख्रीष्टापूर्व 800 पर्यंत प्रचलित थिला। ख्रीष्टापूर्व 800 रु 500 मध्य ताहार रूप बदली पाली भाषा हैला। तो प्रथम कौन जे आमर वैदिक संस्कृत थिला एवं संस्कृत भाषा रे समस्ते कथबार्ता हेउतिले किंतु धीरे धीरे जेतेबेले समय अतिबाहित होइछि ताहा टिके सरलीकृत होइछि बा ताकू टिके सरलीकृत होइकि ताहा कोन पाली भाषा रे परिणत होइछि। भावरे अभि पाली भाषा भावरे अभिहित हिला। सेहीपरि समय क्रमे एही रूप बदली भिन्न भिन्न नाम परिचित हिला एवं समय क्रमे धीरे धीरे सेही भाषाटी कौन अन्य अन्य नाम परिचित हिला। जेपरि प्रकृत आमर ख्रीष्टापूर्व 200 रु ख्रीष्टापूर्व 500 अपभ्रंश ख्रीष्टापूर्व 500 रु ख्रीष्टापूर्व 1000 एवं कौन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा एवं तापरे कौन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आसिला जहाँकि कौन आमर 1000 परवर्ती समय रे कथा बा से समय भाषा थिला। तापरे कौन भूगोल आधारित रूप जे भूगोल भौगोलिक परिस्थिति द्वारा भाषार किपरि रूप परिवर्तन होइछि। भौगोलिक कारण जोगु भाषार रूप परिवर्तन होइथाय और विभिन्न रूप विभिन्न नाम नामित होय। तो भौगोलिक परिवेश द्वारा मध्य कौन भाषार रूप परिवर्तन होइथाय। जेपरिक माने गोटे स्थान रे किछि संख्यक जनसंख्या रहुचंती किंतु से स्थान रे जेतेबेले जनसंख्याटी वृद्धि हेउछि तो खाद्य पानीय बा विभिन्न असुविधा जोगु से माने किछि जनसंख्या मूल जो अधिवासी थिबे सेथि मध्यरु किछि जनसंख्या अन्य गोटे स्थान रे जाइकी तांकर बसति स्थापन करिवे। तो सही अंचलर भौगोलिक परिस्थिति द्वारा तांकर माने किछि तांको भाषा रे किछि चेंजेस आसीथाय जहाँ को आमे कहूचे भौगोलिक आधारित रूप। यथा प्रकृत भाषार विभिन्न रूप हेउछि महाराष्ट्री सोरसेनी मागधी पैसची अर्धमागधी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषार विभिन्न रूप ओडिया बंगला आसामी पंजाबी गुजराती मराठी इत्यादि। तो यही सब भाषा कौन जे आमर प्रथम प्राकृत भाषा कौन महाराष्ट्री भाषा सोरसेनी मगधी पैसची अर्धमागधी इत्यादि भाषा आसी। तापरे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा रे मध्य विभिन्न रूप रही। एबे देखिबा प्रयोग आधारित रूप।
କର୍ତ୍ତାର ସ୍ତର ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ସ୍ଥାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଦି ଭିତ୍ତିରେ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଆଧାରରେ କ'ଣ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରକୁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପ ଆଧାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରୟୋଗର କ୍ଷେତ୍ର, ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁତ୍ୱ ବା ଭାଷାର ସାଧୁ କି ଅସାଧୁ ବିଚାର ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରଚଳନ, ଜୀବିତ ବା କି ମୃତ୍ୟୁ, ଏହିସବୁ ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗଢ଼ି ଉଠେ ଭାଷାର ବିବିଧ ରୂପ, ଯଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା, ଲୌକିକ ଭାଷା, ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଷା, ପ୍ରମାଣିକ ଭାଷା। ତ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରିତ ରୂପ, ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭାଷାରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ, ଯେପରିକି ଆମର ହେଲା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା, ଲୌକିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷା, ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଷାରେ କିଛି ଥାଏ, ତାପରେ ପ୍ରମାଣିକ ଭାଷା, ଗୁପ୍ତ ଭାଷା, ଉପଭାଷା, ସାଧୁ ଭାଷା, ଅସାଧୁ ଭାଷା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା, ବିକୃତ ଭାଷା, ଦେଶୀୟ ଭାଷା, ବୈଦେଶିକ ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା, ଜୀବିତ ଭାଷା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷା, ସହରୀ ଭାଷା, ଇସଲାମ ଭାଷା, ଜାବନିକ ଭାଷା, କିରସ୍ତାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି। ତ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ବା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ରହିଥାଏ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭାଷା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ, ଯେପରି ଏହିସବୁ ଭାଷା। ତାପରେ ନିର୍ମାଣ ଆଧାରିତ ରୂପ, ନିର୍ମାଣର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ତରଭେଦରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷାର ରୂପଭେଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯଦି ସମାଜର ଭାଷା ନିର୍ମାତା ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ସମାଜକୁ ଭାଷାର ନିର୍ମାତା କହିବା, ତେବେ ଏହା ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବାପା ବା ସେ ସମାଜରେ ଜାଣୁଥିବେ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ପୁଅ ଜାଣିବ ସେ ଭାଷା, ଏପରି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବେ ଭାଷାଟି ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତି ହୁଏ, ଯେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ହେବ। ସମାଜରେ ସ୍ୱୀକୃତ ପାଇବା ଫଳରେ ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମାଜରେ କ'ଣ ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ଅତୀବ ସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ନିର୍ମାତା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୁଏ। ଯଦି ତାକୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କହିବେ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ବା ଗୋଟେ ସୀମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ କହିବେ, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ ଯେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାହାକୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଭାଷା ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୁଏ। ପୁଣି ନିର୍ମାତାର ନାମ ବା ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନର ଶାଖା ଭିତ୍ତିରେ ନାମକରଣ ହୁଏ। ପୁଣି କ'ଣ ଆମେ ଭାଷାର ନାମ ସେ ନିର୍ମାତା ଯିଏ ସେ ଭାଷାକୁ ମାନେ କରିଥିବ ବା ତାକୁ ବିକାଶ କରିଥିବ ବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ, ତା'ର ନାମ ଅନୁସାରେ ତା'ର ନାମ ବା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବ, ତା'ର ନାମ ଅନୁସାରେ ତା'ର ନାମ ଦିଆଯିବ ବା ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ, ତା'ର ଅର୍ଜନିତ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ନାମ ଚାହିଁବ ତା ହିସାବରେ ତା ଭିତ୍ତିରେ ତା'ର ନାମକରଣ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଭାଷାର, ଯଥା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭାଷା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷା, ଦାର୍ଶନିକ ଭାଷା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଭାଷା, ଓକିଲିଆ ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ କ'ଣ ଯେ ଶ୍ଳୀଳତା, ଅଶ୍ଳୀଳତା, ସୁବୋଧ୍ୟତା, ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ମିଶ୍ରଣ, ଲିଖନ, କଥନ, ଶ୍ରବଣ, ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ଗୌଣ ଆଧାରରେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ବା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ତାହା ସାଧୁତା ଉପରେ ବା ଭଲ କଥା ଉପରେ ହୋଇପାରେ, ମିଶ୍ରତା ଉପରେ ହୋଇପାରେ, ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ, ତାପରେ କ'ଣ ସୁବୋଧ୍ୟତା, ଲିଖନ, କଥନ, ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ରୂପ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ହେଲେ ଏହାର ସବୁ ମାନେ ନୋଟ୍ ବା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।